بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق، میں ہوں نازیہ خان۔ کھیل کی خبریں لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا سمیع اقبال، اور بدلتے موسم کی خبریں لیے میں ہوں عبدالقدیر۔ خبرنامے میں فی الوقت آپ کو واپس لیے چلتے ہیں مینڈس کی جانب۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ عوامی خدمت کا مشن، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے موٹر وے M3 سے منسلک فیصل آباد ستیانہ بائی پاس کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ 26 کلومیٹر طویل دو رویہ سڑک کی تعمیر سے وقت اور ایندھن کی بچت اور کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا۔ سرکلر روڈ بائی پاس کا بھی افتتاح، 98 کلومیٹر طویل شاہراہ پر 6 ارب 46 کروڑ روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ عوام کی خدمت ہمارا نصب العین ہے، آئندہ انتخابات میں کامیاب ہوئے تو ملک کی ترقی کے لیے دن رات کام کریں گے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر 5 سال کا مینڈیٹ آپ نے مسلم لیگ نون اور نواز شریف کو دیا تو ہم سب مل کر، ہمارے جو اتحادی ہیں، ہم مل کر پاکستان کی قسمت بدل دیں گے اور پاکستان کو خوشحالی اور ترقی کے سفر کی طرف گامزن کر دیں گے انشاءاللہ۔ پی ٹی آئی حکومت نے 4 سال معاشرے میں زہر گھولا، ترقیاتی منصوبوں کی ایک اینٹ بھی نہیں لگائی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے IMF سے معاہدہ کیا اور خود ہی توڑ دیا، ملک کو ڈیفالٹ کے خطرے سے نکال دیا ہے۔ قلیل مدت میں معاشی بحران سے نکلنے کے لیے دلیرانہ فیصلے کیے، ووٹ کی طاقت سے بہروپیوں کو شکست دیں گے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ 2018 کا الیکشن چوری کر کے فتنے کو مسلط کیا گیا، سازش کے تحت مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کی گئی۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں عوامی فلاح کا کوئی منصوبہ نہیں شروع کیا گیا۔ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی اور عسکری تنصیبات پر حملہ کرانے والے ماسٹر مائنڈ کو سزا ضرور ملے گی، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ۔ موجودہ حکومت نے بروقت اقدامات سے ملک کو مشکلات سے نکالا، بڑھتی ہوئی بیرونی سرمایہ کاری حکومت پر اعتماد کا مظہر ہے۔ شاہراہوں کی تعمیر سے ترقی اور خوشحالی کے نئے سفر کا آغاز ہوگا۔ چیلنجز کے باوجود ہمیں اپنی توانائیاں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بروئے کار لانا ہے، وزیر مواصلات اسد محمود۔ قرآن پاک کی توہین امت مسلمہ کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تمام انبیاء کرام اور آسمانی کتابوں کا احترام کرتے ہیں۔ مغرب کو پیغام دیا جائے کہ مسلمان یکجاں اور عظیم قوت ہیں۔ عالم اسلام سے مطالبہ ہے کہ احتجاجاً اپنے سفیر سویڈن سے واپس بلائیں۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں حرمت قرآن کانفرنس سے خطاب۔ پاکستان زرعی انقلاب کی جانب گامزن، زرعی شعبے کو ترقی کی بلندیوں پر پہنچانے کے لیے انقلابی منصوبے۔ زرعی شعبے میں جدت پائیدار مستقبل کی ضامن ثابت ہوگی۔ گورنمنٹ کالج کی طالبات اور فیکلٹی ارکان کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ، سانحہ 9 مئی پہ سخت غم غصے کا اظہار۔ منظم سازش کے تحت تقریب کاری کی گئی، کوئی بھی سازش فوج اور ملک کو کمزور نہیں کر سکتی۔ شرپسندوں، سہولت کاروں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ۔ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے فاشسٹ مودی حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈے۔ بی جے پی اور RSS کا گٹھ جوڑ ڈومیسائل قانون میں ترمیم کر کے آگ سے کھیل رہا ہے۔ غیر کشمیریوں کو کبھی مقبوضہ وادی کا شہری تسلیم نہیں کیا جائے گا، سول سوسائٹی کے ارکان نے ظالمانہ اقدامات مسترد کر دیے۔ صوبہ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، نگراں کابینہ کا سیلاب کے خدشے کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں ممکنہ سیلابی صورتحال کے حوالے سے حکمت عملی مرتب۔ صوبے کے مختلف علاقوں میں 29 جولائی تک مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے تباہی، مختلف واقعات میں 9 افراد جاں بحق، 7 زخمی، کئی مکانات منہدم۔ اپر اور لوئر چترال میں ایمرجنسی نافذ، ضلع انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت۔ متاثرہ لوگوں کو مشکل گھڑی میں ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے، نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے سوات، دیر اور چترال میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں، فوجی جوان بھاری مشینری کے ذریعے علاقے میں آمد و رفت جاری رکھنے کے لیے متحرک۔
शांगला में सिक्योरिटी फोर्सेस का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, मुतासरीन को खुराक और पानी की फराहमी, मुख्तलिफ इलाकों में मुतासरा सड़कों मवासलात के निज़ाम को बहाल किया जा रहा है। He's got it! Hamza Khan! Hamza Wow! Khan, the last Pakistani junior champion. हमजा खान ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान 37 साल बाद वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियन बन गया। मेलबर्न में फाइनल में हमजा खान ने मिस्र के मोहम्मद जकरिया को 3-1 से शिकस्त दी। आखिरी मरतबा 1986 में जानशेर खान ने यह टाइटल जीता था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की हमजा खान को मुबारकबाद। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरे टेस्ट का कल से कोलंबो में आगाज। मैच सुबह 9 बजे पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। 2 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी। भारत को शिकस्त, ACC इमर्जिंग कप पाकिस्तान शाहीन्स के नाम। फाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत A को 128 रन से शिकस्त देकर एजाज का कामयाबी से दिफा कर लिया। तैयब ताहिर की शानदार सेंचुरी, 108 रन बनाए। साहिबजादा फरहान के 65 और साइम अयूब के 59 रन। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। और अब बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि आवाम की खिदमत हमारा नस्बुलैन है। आइंदा इंतखाबात में कामयाब हुए तो मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात काम करेंगे। फैसलाबाद में तरक्याती मंसूबों के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा हुकूमत में शामिल जमातों का इत्तेहाद आइंदा भी जारी रहेगा। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम बाशऊर हैं, वोट की ताकत से बहरूपियों को शिकस्त देनी है। उनका कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमत ने 4 साल दिन रात माशरे में जहर घोलने और बेबुनियाद इल्जाम तराशी के अलावा कोई तामीरी काम नहीं किया और तरक्याती मंसूबों की एक ईंट भी न लगाई। पिछली हुकूमत ने 4 साल दिन रात उन्होंने पाकिस्तान के माशरे में जहर घोलते रहे और बेतुके जिनका कोई वजूद नहीं था वो इल्जामात, बेढंगे भोंडे इल्जामात लगाते रहे। नवाज शरीफ की क़यादत में जो 2013 से लेकर 2018 का जो तारीख साज जो हमारा तरक्की का सफर था, मईशत रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी और एक साजिश के तहत नवाज शरीफ को बेगुनाह नवाज शरीफ को बेबुनियाद इल्जामात में धकेला गया। वजीर आज़म ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने कलील मुद्दत में पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए दलेराना फैसले किए। उन्होंने कहा कि अगर आइंदा इंतखाबात में 5 साल का मैंडेट मिला तो इत्तेहादी हुकूमत में शामिल सियासी जमातें मिलकर पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगी। वादा करता हूं कि अगर 5 साल का मैंडेट आपने मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ को दिया तो हम सब मिलकर, हमारे जो इत्तेहादी हैं, हम मिलकर पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे और पाकिस्तान को खुशहाली और तरक्की के सफर की तरफ गामजन कर देंगे इंशाअल्लाह और पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ दिन रात नवाज शरीफ की क़यादत में मेहनत, अमानत और दयानत के सफर से होगा। तकरीब से खिताब करते हुए विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि खिदमत की लगन और अवाम को सहूलियात की फ्राहमी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का असासा है। चेयरमैन PTI ने अपने जाती मुफाद की खातिर मुल्क में इंतशार और तनाव की सियासत को परवान चढ़ाया। 25 मई से 26 नवंबर तक और 26 नवंबर से 9 मई तक इसने क्या सियासत की है इस मुल्क में? मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मार दूंगा,
की वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो, और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो ताकि मुआशी इस्तेहकाम ना आ सके। वफाकी वजीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने कहा कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले वफादार और मेमार ही आइंदा भी मुल्क की बागडोर संभालेंगे। कौमी इदारों और तनसीबात पर हमला करने वालों को अवाम कभी माफ नहीं करेगी। पाकिस्तान का कानून तुम्हारी तरफ मुतवज्जे है, तुम्हें हिसाब देना होगा। तुमने रियासती इदारों पर हमले किए, तुमने आईन पर हमला किया, तुमने कानून की धज्जियां उड़ाई, तुम पाकिस्तानी कौम के मुजरिम हो और इस जुर्म का हिसाब तुम्हें देना होगा, और हम इंशाअल्लाह लेकर रहेंगे। इससे पहले वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मोटरवे M3 से मुंसलिक फैसलाबाद सत्याना बाईपास का संगे बुनियाद रखा। वजीर आजम को ब्रीफिंग में बताया गया कि 26 किलोमीटर तवील सड़क की दोरोया तामीर से वक्त और ईंधन की बचत और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। मंसूबे को अगले 18 माह में मुकम्मल किया जाएगा, जिससे 2500 से जायद रोजगार के मौके भी मैसर आ सकेंगे। इस मौके पर वजीर आजम ने फैसलाबाद सर्कुलर रोड बाईपास का भी इफ्तिताह किया। 98 किलोमीटर तवील शाहरा पर 6 अरब 46 करोड़ रुपए से जायद लागत आई है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा है कि वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरी दरख्वास्त पर पंजाब के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को विफाकी हुकूमत के मुलाजमीन और पेंशनर्स के बराबर रिलीफ दिया और लाखों सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की दुआएं अपने नाम की। वज़ीर आज़म का कहना था कि सूबे पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को 35% और पेंशनर्स को 17.5% इजाफा मुबारक हो। अपने भाइयों बहनों से वादा है कि माशी बदहाली, गरीबी और महंगाई के अंधेरे मिटा कर रहेंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि आवाम की अच्छी सेहत का साफ और सेहतमंद खुराक से गहरा ताल्लुक है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि यह आवाम का हक है और उन्हें मालूम होना चाहिए कि इनको फराहम करदा खुराक में क्या अज्जा शामिल किए गए हैं, ताकि वो बेहतर और शफाफ मालूमात की बिना पर अपनी खुराक का इंतखाब कर सकें। उन्होंने कहा कि मेरी हिदायत पर सेहतमंद ग़ज़ा तंदुरुस्ती सदा मुहिम का पूरे पाकिस्तान में इजरा किया जा रहा है। इस मुहिम के तहत हर रेस्टोरेंट खानों की मुकम्मल कैलोरीज से सारिफ को आगाह करेगा। इसके अलावा खाने पीने की पैक शुदा अशिया पर WHO की सिफारिश करदा तजावीज़ पर मबनी ग़ज़ाइयत की मुकम्मल मालूमात शाया की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रांस फैटी एसिड को भी सिर्फ 2% तक महदूद किया जा रहा है, ताकि दिल और दीगर बीमारियों का सद्देबाब किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस अहम मुहिम को मेरा स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स यूनिट तमाम सूबों की फूड अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर पाकिस्तान भर में फैला रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे हस्पताल वीरान और खेलों के मैदान आबाद रहने चाहिए। पाकिस्तान इनकलाबी ज़रई तब्दीली की तरफ गामज़न। मुल्क को ज़रई तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए इनकलाबी मंसूबा तश्कील दिया गया है। फोन ग्रो पाकिस्तान के ज़रई शोबे में पायदार मुस्तकबिल की जमानत साबित होगा। पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में एक पायदार मुस्तकबिल 2022 में कायम किया गया फोन ग्रो पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के लिए कामयाबी से सरगर्म अमल है। हमारा मिशन है बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट फार्मिंग को मुतारिफ करवाना और एक वैल्यू एडेड एग्रो इकोसिस्टम बनाना, ताकि हाई टेक ज़रई सहूलियात और जदीद तरीकों से भरपूर फायदा उठाया जा सके। फ्रंट लोडेड हाई टेक फार्मिंग मैकेनाइजेशन के जरिए हम पैदावारी सलाहियत के एक नए दौर की जानिब बढ़ रहे हैं, जहां ज्यादा और मुनाफा बख्श पैदावार यकीनी बनाई जाती है। फोन ग्रो नाम है एक जदीद निजाम का जो मियारी बीजों और बेहतरीन आपाशी में जिद्दत के जरिए पैदावार हासिल कर रहे हैं। हमारा अज़्म है कि तमाम किसानों के साथ एक राब्ता कायम करके उन्हें ताउन मुहैया किया जाए, ताकि उन्हें वो जदीद तकनीक फराहम की जा सके जो बहुत अहम है आज के ज़रई मंजरनामे में तरक्की हासिल करने के लिए। जिद्दत है हर तरक्की का राज। फोन ग्रो टेक्नोलॉजी के जरिए जदीद ज़रई तकाज़ों को पूरा करने के लिए हर दम कोशां है। बीरूवल फार्म खानेवाल में फलती फूलती लहलहाती ज़रई सनत है, जो फोन ग्रो की कामयाबी का एक मुंह बोलता सबूत है। जदीद काश्तकारी के मेयार को अपनाते हुए
یہ مکمل طور پر اپنی نوعیت کا پہلا فارم ہے جو خانیوال میں 2250 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے اور جس کو 5 سال میں 1,00,000 ایکڑ تک پھیلانے کا منصوبہ بھی تشکیل دیا جا چکا ہے۔ پاکستان زراعت کے لیے ایک موزوں ترین سرزمین ہے۔ یہ ملک ایک انقلابی زرعی تبدیلی کی طرف گامزن ہے اور ایک عظیم ترقی کے لیے تیار ہے۔ آئیے مل کر اس ترقی کا حصہ بنیں۔ اور دوسری جانب شہر قائد کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، وفاقی حکومت کے پانی کے بڑے منصوبے K4 پر تیزی کے ساتھ کام جاری ہے اور ٹھٹا کی کینجر جھیل سے آئندہ برس 260 ملین گیلن پانی کراچی کو مل سکے گا۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں سہیل جمالی۔ کراچی میں پانی کی قلت ایک دیرینہ مسئلہ ہے۔ شہر قائد کو مجموعی طلب کے مقابلے میں تقریباً نصف پانی ملتا ہے اور اس میں بھی رساؤ لائن لاسز سے صورتحال مزید ابتر ہو جاتی ہے۔ بہت سے علاقوں میں شہری ٹینکروں کے ذریعے پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ گزشتہ 5 سال سے ہمارے علاقے میں پانی نہیں آ رہا ہے تو ہمیں مجبوراً ٹینکر کروانا پڑتا ہے۔ 25-30 سال ہو گئے ہیں کہ ہم نے میٹھا پانی ہمارے گھر میں آیا ہی نہیں ہے اور انہی دنوں میں ہی ہم نے بورنگ کروائی تھی، لیکن بورنگ سے یہ کہ ہلکا سا کھارا پانی ہوتا ہے۔ شہر میں پانی کی قلت کے خاتمے کے لیے ایک بڑا منصوبہ K4 کے نام سے بنایا گیا، تاہم وسائل کی عدم دستیابی یا دوسری وجوہات سے یہ منصوبہ تاخیر کا شکار ہوتا رہا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے رواں برس مئی میں اس منصوبے کے پہلے مرحلے کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس منصوبے پر تقریباً 30% کام ہو چکا ہے۔ پانی کی جو کراچی میں شدید کمی ہے مختلف علاقوں میں، انڈسٹریل پرپسز کے لیے بھی، کمرشل پرپس کے لیے بھی اور ڈومیسٹک تو خیر ہے ہی، تو لہٰذا اس کمی کو پورا کرنے میں K4 ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ عوام نے امید ظاہر کی ہے کہ K4 منصوبے کی تکمیل سے شہر میں پانی کی کمی کا خاتمہ ہوگا۔ اگر K4 بن جائے گا تو کراچی کو 26 کروڑ گیلن تک کا پانی ملے گا تو یہ تو بہت بہتر ہو جائے گا کراچی کے لیے۔ K4 اگر شروع ہوتا تو میرے حساب سے وہ کراچی شہر کو بہت کہ خوبصورت یہ پیکج ہوگا کہ اگر یہ مل جاتا ہے اور یہ K4 آ جاتا ہے۔ وفاقی حکومت کے تحت بنائے جانے والے K4 منصوبے سے 26 کروڑ گیلن پانی کراچی کو روزانہ مہیا کیا جائے گا، جس سے شہر میں آب رسانی کی صورتحال بہتر ہوگی، وہیں صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے بھی وافر پانی دستیاب ہوگا۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید مسلمانوں کی مقدس کتاب اور ہماری شان ہے اور اس کی بے حرمتی کسی صورت برداشت نہیں کی جا سکتی اور اس کی حفاظت ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک کریں گے۔ وہ کراچی میں پریس کلب پر حرمت قرآن کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل حسن ناصر صدیقی سے۔ کراچی پریس کلب کے باہر سویڈن میں قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ اور حرمت قرآن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی اور ہم اس گھناؤنے فعل کے خلاف احتجاج کرتے رہیں گے تاکہ مغرب تک یہ پیغام پہنچے کہ امت مسلمہ متحد ہے۔ مسلمان قرآن کی حفاظت جانتا ہے، ایک ایک حرف کی حفاظت جانتا ہے، اور آج بھی قرآن ہی ایک آسمانی کتاب ہے کہ جو اول تا آخر زبر زیر بھی اس کا محفوظ ہے، اور انشاءاللہ مسلمان اپنے خون کا نذرانہ دے کر اپنے قرآن کی حفاظت کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک شخص کو بچانے کے لیے اسرائیل نے ملکی معاملات میں مداخلت کی، جبکہ ہم اس ایجنٹ کو الیکشن میں شکست دیں گے۔ تمہارے ایجنٹ وہ پاکستان میں ہار چکے ہیں، تمہارے ایجنٹوں کو جمعیت علماء اسلام کے ان ابابیلوں نے شکست دی ہے، اور ایسا نہیں کہ ان کو ہم چھوڑیں گے، الیکشن ہوتے رہیں گے، ہم اقتدار میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسرائیل اور اس کے ایجنٹوں کے خلاف ان ابابیلوں کی تحریک جاری رہے گی۔ احتجاجی مظاہرے سے جمعیت علماء اسلام کے رہنما راشد سومرو اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ حرمت قرآن مجید ہماری شان ہے جس پر ہماری جانیں بھی قربان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی سے پوری امت مسلمہ سراپا احتجاج ہے اور مسلمان اسلام دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، قطر کے شاہی خاندان کی بزرگ شخصیت شیخ محمد بن حمد بن جاسم الثانی کو دوحہ کے قدیم الریان قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा कि शेख मोहम्मद बिन हमद बिन अब्दुल्ला बिन जासिम अल सानी के इंतकाल की खबर सुनकर गहरा रंज हुआ। मैं कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और सोगवार ख़ानदान से अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूँ। अल्लाह ताला मरहूम के दराजात बुलंद और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। गवर्नमेंट कॉलेज की तालिबात और फैकल्टी मेंबरान ने जिना हाउस लाहौर का दौरा किया और सानह 9 मई पर सख्त गम और गुस्से का इजहार किया। तफसील बता रही हैं आयशा फयाज। गवर्नमेंट कॉलेज की तलबात और फैकल्टी मेंबरान ने जनाह हाउस का दौरा किया और सानहा 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि ये बहुत तकलीफदेह लम्हात हैं। ये घर बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना से मंसूब होने के बाइस काबिल कदर था। उन्होंने कहा कि बहैसियत तालिब इल्म और पाकिस्तानी होने के नाते हमें नौजवानों को नफरत की बुनियाद पर हर सियासत करने वाले अनासिर की हौसला शिकनी करनी चाहिए। इट्स सो एम्बैरेसिंग कि हमारे अजीम लीडर की यहाँ पे बहुत सी निशानियाँ मौजूद थी जिसको जलाकर राख कर दिया गया। यहाँ पे मस्जिद मौजूद थी, उनको जला दिया गया। मेरी अपील है गवर्नमेंट से कि इन सब के पीछे जिनका हाथ है उन सबको सख्त से सख्त सजा दीजिए। तालिबात ने कहा कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत यह तहरीब कारी की गई है। शरपसंद और आलाकार याद रखें, ऐसी साजिशों से फौज और पाकिस्तान को कमजोर नहीं कर सकते। हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं और शरपसंद अनासिर की ऐसी कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत करते हैं। बात का बहुत दुख हुआ कि हमारी जनाह हाउस को बुरी तरीके से जलाया गया और यहाँ हमारे कैद की पड़ी हुई चीज़ों को भी जलाया गया। इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि यहाँ पर जो मस्जिद थी, जहाँ पे जो हमारी इबादत गाह है, उसको भी जलाया गया। हम इस बात की मजम्मत करते हैं। बहुत अफसोस हुआ है कि हमारे कायद आज़म की यादें थी यहाँ, वो सारी इन्होंने जलाई हैं और यहाँ पे मस्जिद भी हमने देखी है जिसे शहीद किया गया है और ये सब देख के हमें बहुत अफसोस हो रहा है और जिसने भी ये किया है उन्हें उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। तालिबात ने शरपसंदों, सहूलतकारों और मास्टरमाइंड के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया ताकि आइंदा कोई भी ऐसी तहरीब कारी का ना सोचे। आयशा फयाज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मकबूजा जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां सिविल सोसाइटी के अरकान ने मोदी हुकूमत के जालिमाना इक़दामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर में एक इजलास के बाद मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले सिविल सोसाइटी के अरकान ने सहाफ़ियों को बताया कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत की तरफ से फ्राहम किए गए नाम निहाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स की बुनियाद पर गैर कश्मीरियों को कभी मकबूजावादी के शहरी तस्लीम नहीं किया जाएगा। उन्होंने खबरदार किया कि बीजेपी RSS का गठजोड़ डोमिसाइल कानून में तरमीम करके आग से खेल रहा है, जिसका मकसद मकबूजा इलाके में आबादी का तनासुब तब्दील करना है। मकबूजा कश्मीर में सियासी जमातों ने मुहर्रम उल हराम के मुक़द्दस महीने में पाबंदियां हटाने का मुतालबा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुहर्रम के जुलूसों पर पाबंदी पर सवाल उठाया कि अगर अमरनाथ यात्रा और जन्म अश्वा के जुलूसों की इजाज़त दी जा सकती है तो मुहर्रम के जुलूसों की इजाज़त क्यों नहीं दी जा सकती। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन और कांग्रेस के रहनुमा तारिक हमीद करा ने कश्मीरी मुसलमानों के लिए मुहर्रम में इसी तरह की सहूलतों का मुतालबा किया है जो हिंदू यात्रियों को फराहम की जाती हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुकीम जम्मू खित्ते से ताल्लुक़ रखने वाले हुर्रियत रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में एक इजलास में पीर पंजाल के मुमताज़ आज़ादी पसंद रहनुमा हाजी नूर हुसैन को आज उनके यौम शहादत पर शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज के जरिए भारतीय अक़लियतों की मजहबी आज़ादी मुकम्मल तौर पर छीनने की तैयारियां जारी हैं। सियासी मैदान में नाकामी नजर आने के बाद बीजेपी आइंदा इंतखाबात में भारतीय अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का सहारा लेगी। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला शाद। भारत में अक़लियतों के खिलाफ ज़ाफ़रानी इंतहाब संदी बेलगाम होती जा रही है। दुनिया में भारत वो तीसरा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा मुसलमान बसते हैं। सिखों की सबसे बड़ी तादाद भी यही है। ईसाई, बुद्ध, जैन और दूसरी मजहबी इकाइयां भी हैं। मगर मोदी सरकार इन अक़लियतों पर अरसा हयात तंग करने के बाद अब इनके आइली कवानीन भी छीनने के दर पे है। सियासी मैदान में कमजोर पड़ती बीजेपी हिंदुओं की हमदर्दियां समेटने के लिए अक़लियतों को दबाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रही। भारतीय अक़लियतों की रवायात और आइली कवानीन अब तक उनके मज़ाहिब के मुताबिक हैं। मुसलमान शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, जबकि ईसाइयों, सिखों और दूसरी अक़लियतों का अलग तर्ज जिंदगी है। RSS मुश्तरका सिविल कोड के नफाज के जरिए भारत में बसने वाले तमाम अफराद को सनातन धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर मजबूर करना चाहती है। कॉमन सिविल कोड एक मजमूई चीज है, एक नाम है, यानी अक़लियत अपने मजहबी मामलात को छोड़ करके अक्सरियत के ताबे हो जाए, हम इसके मुखालिफ हैं। इस कोड के नफाज की सूरत में तमाम अक़लियतों को हिंदुओं के तर्ज जिंदगी की मुताबिकत से ही जीना होगा।
ذاتی जिंदगी, जायदाद की मलकियत, वरासत की मुंतकली, शादी, ब्याह, तलाक समेत तमाम मामलाते जिंदगी इन्हीं कवानीन के मुताबिक अंजाम दिए जाएंगे जो संघ परिवार की मंशा होंगे। भारत भर में इलाकाई सियासी जमातों, कबायली अवाम, मजहबी पेशवाओं, सिविल सोसाइटी और इत्तेदाल पसंद हलकों की जानिब से इसकी सख्त मुखालफत सामने आ रही है। इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बजाय हिंदू सिविल कोड करार दिया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री डॉक्टर खुरम तारिक साहब, प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, काबिल एहतराम फेडरल मिनिस्टर्स, ऑनरेबल सरकारी अफसरान और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुअज़्ज़िज़ मेंबरान मजलिस आमला और दूसरे काबिल एहतराम कारोबारी हज़रात, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और मेरा मकसद यही था कि फैसलाबाद जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्टिविटी का शहर है, जिसको एक ज़माने में बरतानिया का जो शहर था उसके हम पल्ला करार दिया जाता था, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो आपकी जो इस मुल्क की मईशत में जो खदमात हैं, कंट्रीब्यूशन है, वो इंतहाई काबिल कदर है और आपने अपनी मेहनत से, अपनी ज़हनी इख्तराज से और सरमाए से और काविशों से आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बेपनाह आपने तरक्की की है, जिसके लिए आप सब बेहद लायक सताइश हैं। यकीनन फैसलाबाद में दूसरी सनतें भी हैं, लेकिन जनरली ये टेक्सटाइल का घर है और फिर साथ उसके जो एलाइड इंडस्ट्री है जो टेक्सटाइल को सपोर्ट करती है, पार लूम्स हैं और दूसरे मुख्तलिफ जो इदारे जो मिलकर इस सनत को एक कॉम्प्रिहेंसिव शक्ल में इसको सपोर्ट करते हैं। आपने पिछली दहाइयों में बेपनाह एक्सपोर्ट्स की और उसकी कदर पूरा पाकिस्तान करता है और यकीनन आज यहाँ पे आपने जो प्रेसिडेंट साहब ने जो बातें की हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से पंजाब वफाक की जो मामलात हैं उनके बारे में बात की, फैसलाबाद की जो डेवलपमेंट है उसके बारे में बात की। यकीनन ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। फिर आपने फिलैंथ्रफी की बात बताई, बहुत अच्छी बात है जिस तरह आपने ये अख़वत के साथ और आगोश आपने जो इदारे बनाए हैं, ये बहुत यकीनन ये दीन और दुनिया दोनों कमाने के मुतरादिफ हैं। फिर आपने यहाँ पर ऑनरेबल मेंबर्स हैं सवालात किए हैं, तो यकीनन 2-3 बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ और फिर आपके सवालात के जो जवाबात वो मुतलका जो यहाँ पर अफसरान तशरीफ़ फरमाए, मैं उनको गुजारिश करूँगा उसका मुख्तर स्ट्रेट जवाब दें। पहली बात तो ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान की जो सनती, ज़रई और कारोबारी मईशत का ये रीढ़ की हड्डी है
اور یقیناً ٹیکسٹائل پاکستان کا سب سے بڑا کمپوننٹ ہے ہماری ایکسپورٹ ارننگز میں. اس میں یقیناً آپ کو بعض جائز آپ کی مشکلات ہیں، آپ کی بہت کمپٹیشن میں وہ آپ کو ہرٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے بجلی کے گیس کے نرخوں کی بات کی، اس میں بالکل وزن ہے اور اس کو ہم نے اٹینڈ بھی کیا اس 14-15 مہینوں میں، لیکن پھر اس میں دوسرے خارجی عوامل تھے جس کی بنا پر ہمیں بہت ہماری ایک لمیٹیشن تھی. IMF کے حوالے سے انہوں نے ہمیں بالکل سختی سے منع کر دیا کہ آپ اس میں مزید اس کو سبسڈائزڈ نرخ نہیں دے سکتے. یہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر جو ہمارا جو 18th امینڈمنٹ ہے وہ بھی ایک ہمارا جو آئین کا حصہ ہے، اس سے بھی یہ جو انٹر پروونشل جو ایشوز ہیں ان کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. لیکن یہ اس میں ڈیفینیٹلی یہ میڈیم ٹرم چیلنجز ہیں اور اس کو انشاءاللہ میں پورا مجھے یقین واثق ہے کہ جو حکومت اگلے انتخابات کے نتیجے میں آئے گی اس کو اپنی فرسٹ اویلیبل اپرچونٹی میں ان مسائل کو ایڈریس کرنا ہوگا، کیونکہ ایکسپورٹس بڑھائے بغیر ہم عزت اور وقار سے زندہ نہیں رہ سکتے. پھر آپ کی ریمیٹنسز ہیں، وہ ریمیٹنسز جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے. ایکسپیٹس کا بڑی محنت سے وہ دن رات رزق حلال کماتے ہیں اور پاکستان اپنے ریمیٹنس کرتے ہیں، تو اس سے وہ کافی حد تک گیپ فل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایک اچھا خاصا گیپ رہ جاتا ہے. جو آپ کی اماؤنٹ جو ہیں FBR اس کو آپ کو ٹائم پہ دینا چاہیے، کوئی شک نہیں ہے. بالکل یور پوائنٹ از ویری ویل میڈ اینڈ ویری ویل ٹیکن. گورنمنٹ آئے گی اور اس کے بعد الیکشن میں ایک مینڈیٹ کے ساتھ نئی گورنمنٹ آئے گی. وہ 5 سال کا پیریڈ ہوگا جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو انٹرم فیز میں بھی یقیناً آپ کے مسائل کو ایڈریس کرنا اس حکومت کا فرض ہوگا. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ کو بھی مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہے. دوسری بات جو آپ نے کی LCs کی، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. لیٹر آف کریڈٹ اپنا بہت کنٹرول تھے. ہماری جو پرائورٹی تھی پہلی یعنی فوڈ، دوسری ہماری یہ ادویات دوائیاں. جو آپ نے بھی سولر کی بات کی ہے، اس وقت تک پچھلے دیکھیں ہم نے نواز شریف صاحب کے آئی ایم ناٹ entering into politics here. It's a very serious conference. Let us stick to only business and business and business alone. That is where lies our bread and butter. مگر یہ فیکٹ ہے کہ میاں نواز شریف کے دور میں سولرائزیشن کا عمل شروع ہوا. اپنا بھاولپور میں سولر پارک لگا 400 میگا واٹ. پھر اپنا سندھ میں جام پیر میں وینڈ مل کا وہاں پر سلسلہ شروع ہوا. وہ پھر رک گیا. اس کے اوپر اپنے نیب نے تحقیقات کرنا شروع کر دی اور ہر چیز ٹھپ ہو گئی. اگر اس سمت میں ہم چلتے ہوتے اور پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم سیاست کو ایک طرف کر کے اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے ہم سولر کی پالیسی کو، ہم وینڈ مل کی پالیسی کو، ہم ہائیڈل پاور پروجیکٹس کی پالیسی کو ہم بڑھا رہے ہوتے اور الزامات میں الزام تراشی میں نہ جا رہے ہوتے. اگر کسی نے کوئی کرپشن کی ہے تو اس کو کسی پروٹیکشن کی مستحق نہیں ہے. ایک ٹرانسپیرنٹ انصاف پر مبنی نظام ہونا چاہیے جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے. لیکن اس کی آڑ میں ملک کی زراعت اور صنعت کی ترقی کو اپنا بے پناہ نقصان پہنچانا، یہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں ہے. میں نے ایک نہیں اپنا درجنوں میٹنگز کی، پھر پلان بنایا 10,000 میگا واٹ کا کہ ان فیزز ہم باہر سے بھی ہم لے کے آئیں. G2G کا قانون بنایا اس دور میں. ان 15 ماہ میں G2G کا قانون پاس کروایا اسمبلی سے، تاکہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اگر سعودی عرب آتا ہے، چائنا آتا ہے، قطر آتا ہے، UAE آتا ہے، تو ہم وقت ضائع کیے بغیر اس میں چلیں. اس کے لیے ہم نے بڑی ایفرٹ کی
وہ تیار ہیں کہ بھئی مگر دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں استحکام سیاسی ہے تو آئیں گے انشاءاللہ. اگر قرض ہم ان سے بڑی کوشش کر کے انہوں نے مدد کی ہے تو سرمایہ کاری از ناؤ دیر آئی تھنک آرڈر آف دا ڈے. وہ اب قرضوں مرضوں میں وہ بلیو نہیں کرتے. وہ ہمیں کہتے ہیں جناب آئیں فیزیبلٹی سے لائیں, بینکبل, ہم ان پاکستان میں انویسٹ کریں گے, ہم منافع کمائیں اور آپ کو سروسز ملیں. اٹس اے ون ون سچویشن. پھر اس کے بعد ہم نے اپنے سرمایہ سے جو بھی ہمارے پاس ہے ہم نے بڈس انوائٹ کی سولر کے لیے. ہم نے روڈ شو کروایا دبئی میں, وہاں پر بڑے اچھی وہاں سے فیڈ بیک ملی. لیکن جب اپنے پیسوں سے یعنی فرام اون ریسورسز جب بڈس انوائٹ کیا ان کا جو وی آر ناٹ انٹرسٹڈ, آپ کی ایل سی نہیں کھل رہی, ہم کہاں سے یہ سولر پینلز لائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اینڈ سو آن سو فورتھ. سو ایز اے اسپیک ہماری تمام یہ کاوشیں یہ برابر نہیں ہوئی, اس لیے کہ چونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں تھی. آئی ایم ایف کے ساتھ بہت بڑا ایک چیلنج تھا جو کہ الحمدللہ اب حل ہو گیا, مگر اٹس اے لانگ وے ٹو گو. آئی ایم ایف یو نو بیٹر دین می کہ آئی ایم ایف سے کوئی درختوں سے پیسے نہیں جھڑنے. یہ ایٹ بیسٹ اٹس اے بریدنگ اسپیس, بٹ وی مسٹ کنورٹ دس انٹو این اپرچونٹی اینڈ انٹو گریٹ اپرچونٹی تھرو گریٹ ایفرٹس اینڈ انٹائرنگ ایفرٹس. اسی کی بدولت انشاءاللہ ہم اگر ریفارمز لے کے آئیں گے, وہ جو آپ کا بہت جائز معاملہ ہے, ہم اسٹرکچرل ریفارمز لائیں, ڈیپ روٹڈ ریفارمز لے کے آئیں. دس اکانومی ناؤ ریکوائرز میجر سرجری, اور وہ سرجری تبھی ہو سکتی ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں. آپ آن بورڈ ہوں, یہ جو افسر شاہی ہے یہ آن بورڈ ہو, سیاستدان آن بورڈ ہوں, اور کوئی اپنے ذاتی ویسٹڈ انٹرسٹ کی بات نہ کرے, اس کو پاکستان کے عظیم مفاد کے لیے اس کو قربان کرے. اب جب یہ کمٹمنٹ ہوگی اور سب مل کر چلیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک انشاءاللہ مشکلات سے نکل آئے گا. اگر ہم اس کو مل کر ایڈریس نہیں کریں گے اور صرف یہ کہیں گے گورنمنٹ کو صرف ریونیو آنی چاہیے, یا اپنا ہمیں ٹریڈ یہ کہے کہ ہمیں جناب ایگزمپشنز دیں, ہم ٹیکس ہمارے کم کریں, وی ہیو ٹو ہیو اے میٹنگ پوائنٹ جہاں پر ریونیوز بھی آئیں, آپ کو بھی سہولت ملے اور بہت اچھی افیکٹو فیسیلیٹیشن ہو, اور ملک آگے بڑھے, اور یہ پہیا جو ہے اکانومی کا تیزی سے آگے بڑھے. سو اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. آپ کی جو جائز مطالبات سر آنکھوں پر, اس کو ہمیں فل فور حل کرنا چاہیے, اور میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ جو انٹرم گورنمنٹ ہوگی وہ اس کو ایڈریس کرے گی, اور پھر جو بھی مینڈیٹڈ گورنمنٹ آئی اس کا فرض بنتا ہے. اور اگر ہمیں موقع ملا, آئی وانٹ ٹو میک اے سولم کمٹمنٹ ود یو بائی دا گریس آف گاڈ, کہ پھر انشاءاللہ ہم نواز شریف کی لیڈرشپ میں ایک یہاں پر انقلاب لائیں گے. بٹ دیٹس سم ویئر ڈاؤن دا لائن, ہمیں آج کی بات کرنی ہے. میں آپ سب کا بہت ممنون ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے, آپ نے ملاقات کا موقع دیا, اور بڑی ہم نے تفصیل سے آپ کی باتیں سنی, آپ کے بڑے جائز معاملات کو بڑے غور سے سنا, اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے ابھی کچھ فیصلے کیے ہیں, اور انشاءاللہ مزید اس معاملے میں بہتری ہوگی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ مشکلات سے پاکستان نکلے گا, اور ہم سب مل کر ان معاملات کو طے کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی فیصل آباد میں چیمبر آف کامرس کے عہدیداران اور معروف کاروباری شخصیات سے گفتگو. اپنی گفتگو میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ تاجر برادری کی ملک کی ترقی میں قابل قدر خدمات ہیں, ان کے مطالبات اور مسائل کو حل کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے. ہماری معیشت کو اس وقت ایک میجر سرجری کی ضرورت ہے, اس میں آپ کا تعاون بہت ضروری ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور بات کریں گے خیبر پختونخوا کی, جہاں تیز بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے 9 افراد جاں بحق جبکہ 7 زخمی ہو گئے. طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال کے پیش نظر محکمہ ریلیف اور ضلع انتظامیہ کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. تفصیل بتا رہے ہیں امجد علی خان.
खैबर पुख्तनख्वा में तेज़ बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से हादसात के नतीजे में 9 अफराद जान बहक जबकि 7 अफराद जख्मी हुए। तर्जुमान PDMA के मुताबिक सिलाब और बारिशों से 67 घरों को जुजवी जबकि 7 घर मुकम्मल तबाह हुए। सिलाब में लोअर चित्राल में 39 जबकि अपर चित्राल में 19 घर को जुजवी नुकसान पहुँचा है। निगरान वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा मोहम्मद अज़म खान ने सूबे के मुख्तलिफ अजला में तूफ़ानी बारिशों और सिलाबी सूरत हाल के पेश नज़र महकमा रिलीफ और मुतल्लिका ज़िले इंतज़ामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी की है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को बारिशों से मुतासरा लोगों की फौरी दादरासी की भी हिदायत की है। वज़ीर आला ने कहा कि मुतासरा इलाकों में फौरी तौर पर रेस्क्यू रिलीफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएँ और मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करके इमदाद और बहाली सरगर्मियों को यकीनी बनाया जाए। महकमा रिलीफ ने डिप्टी कमिश्नर अपर और लोअर चित्राल की दरख्वास्त पर तेज़ बारिशों से मुतासर इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। सेक्रेटरी महकमा रिलीफ अब्दुल बासित के मुताबिक इमरजेंसी का निफाज 15 अगस्त तक होगा। सेक्रेटरी रिलीफ ने PDMA के इमरजेंसी सेंटर का दौरा किया और तमाम डिप्टी कमिश्नर को सूबे में बारिशों से जख्मी और जान बहक अफराद के वर्सा को फौरी तौर पर इमदादी रकम की अदायगी की हिदायत की। उन्होंने सूबाई हुकूमत की हिदायत पर मुतासरा असलाह के लिए 60 मिलियन रुपए जारी किए। अपर और लोअर चित्राल के लिए 2-2 करोड़ रुपए जबकि बनू और शांगला के लिए 1-1 करोड़ रुपए जारी किए। चित्राल में सिलाब का पानी कम होते ही नुकसानात का जायजा लिया जाएगा। PDMA के तर्जुमान के मुताबिक चित्राल के मुतासरा इलाकों के रिहायशियों को ही महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के बाद मुतासरा खानदानों को खाने पीने के अलावा दिगर जरूरी अशिया भी फराहम कर दी गई है। जिले इंतजामिया ने सड़कों की बहाली के लिए भारी मशीनरी को मुतहरिक कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक महकमा रिलीफ की हिदायत पर जिले इंतजामिया PDMA रेस्क्यू 1112 और मुतल्लिका इदारे अलर्ट है। हालिया बारिशों से चित्राल में तबाहकारियां हुई है जहां पर लोगों के घर, बागात, दुकानों और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इलाके में बारिशों और लैंड स्लाइडिंग की वजह से राब्ते मुनक़ता हो गए हैं। अमजद अली खान, PTV न्यूज़, पेशावर। तो अब ये क्या हशर करेगा पाकिस्तान के साथ। उस वक्त मियां नवाज शरीफ जो है वो इस मुल्क के वजीर आजम थे। उन्होंने कौम की गैरत और कौम की गैरत और कौम की इज्जत के ऊपर समझौता नहीं किया और उन्होंने जो है वो अमेरिका की मुखालफत के बावजूद, दुनिया की मुखालफत के बावजूद अमेरिका के सदर के 5 मरतबा फोन करने कि जी खबरदार पाकिस्तान एटमी धमाका ना करे, क्योंकि दुनिया जो है वो किसी मुसलमान कुव्वत को एटमी कुव्वत बनना बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने अमेरिकी सदर के 5 टेलीफोनों के मुकाबले में अल्लाह के फजल से 6 एटमी धमाके किए और पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बना। पाकिस्तान को उस बहरान से निकाला, पाकिस्तान को इज्जत दी, पाकिस्तान को तख्लीके पाकिस्तान के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान उस दिन नसीब हुआ जिस दिन पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। और उसके बाद किसी को जुर्रत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख ले, क्योंकि एक एटमी कुव्वत जो है उसे फतह नहीं किया जा सकता। एटमी कुव्वत को तबाह करना जो है वो अपनी तबाही को जो है वो आवाज देने वाली बात होती है। उस बहरान से मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग ने इस मुल्क को जो है वो निकाला और 1999 में पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा था। पूरी दुनिया के अखबार और टेलीविजन जो है वो ये कह रहे थे कि एटमी कुव्वत बनने के बाद पाकिस्तान जो है वो एक एशियन टाइगर, एक मुआशी कुव्वत बनने जा रहा है। उसके बाद 12 अक्टूबर आ गया, वही जाली प्रोपेगेंडा कि जी करप्शन है, करप्शन खत्म करेंगे, पैसे लोगों के जो है वो पेटों से निकालेंगे। कहां करप्शन खत्म की, कहां से जो है वो पैसे निकाल के लाए। लेकिन उसके बाद अगले 8-10 साल में इस मुल्क में दहशतगर्दी आई, इस मुल्क में लोड शेडिंग आई। अगर 12 अक्टूबर का वाकया ना होता, अगर मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश ना होती, मुल्क उसी तरह से आगे बढ़ता रहता, मुल्क उसी तरह से तरक्की करता रहता, तो अगले 5 साल में, अगले 4 साल में पाकिस्तान जो है
वो कहीं का कहीं पहुंच चुका होता। लेकिन बदकिस्मती कि उस वक्त भी पाकिस्तान को जो है वो आगे बढ़ने से रोका गया, पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोका गया और पाकिस्तान को जो है वो तरक्की से जो है वो तनज़ली की तरफ जो है वो धकेला गया। और उसके बाद आप मेरे यहां पे बहुत से बुजुर्ग ऐसे बैठे हैं कि जिनको 99 में पूरी तरह से जो है वो होश था, पूरी तरह से वो समझते थे। आप मुझे बताएं कि 1999 में कभी किसी ने सुना था कि लोड शेडिंग क्या चीज होती है? उस वक्त तो पाकिस्तान हिंदुस्तान को बिजली जो है वो देने के लिए तैयार था। उस वक्त किसी ने सुना था कि दहशतगर्दी भी कोई चीज होती है? खुद कुछ दिमागों से लोग वाकिफ तक नहीं थे। लेकिन उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी आई और लोड शेडिंग भी आई, और 2012-13 तक हालत ये हो गई कि दहशतगर्दी का हाल ये था कि एक एक धमाके में जो है वो 100, 150 आदमी शहीद हो रहे थे। ना मस्जिदें महफूज थी, ना अमाम बारगाहें महफूज थी। और लोग कहते थे कि दहशतगर्द स्वात में आ गए हैं, बस अब सिर्फ इस्लामाबाद की बारी है, इस्लामाबाद पहुंचना चाहते हैं। लोड शेडिंग 20-20 घंटे की, आप खुद आप गांव में आप इन चीजों को फेस करते रहे। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी। और उसके बाद 2013 में, ये पहले आप देखें कि 1999 में मुल्क आगे बढ़ रहा था, मुल्क तरक्की कर रहा था, मुल्क में इतनी जुर्रत थी, इतनी हिम्मत थी कि पूरी दुनिया की मुखालफत करके उसने एटमी धमाके किए। परवाह नहीं की कि अमेरिका क्या कह रहा है या पूरी बाकी दुनिया के लोग क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। पाकिस्तान ने अपनी इज्जत और अपनी गैरत पे सौदा नहीं किया। और उसके बाद फिर जब 12 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, मुस्लिम लीग के खिलाफ साजिश की गई और उनकी हुकूमत को खत्म किया गया, उसके बाद आप देखें कि अगले 10-12 साल में क्या हुआ। लोड शेडिंग 20-20 घंटे की और दहशतगर्दी जो है वो हर रोज की। 2013 में मुल्क मुश्किल में था, बहरान में था। हर बंदा कहता था कि जी ये दो चीजें अगर कंट्रोल हो जाए तो पाकिस्तान को कोई रोक ही नहीं सकता। पाकिस्तान तो फिर जो है वो तरक्की करेगा, पाकिस्तान में कारोबार चलेगा। यहां पे लोग आने को तैयार नहीं थे। लोग दुबई में बैठ के कहते थे जी हमारे साथ यहां पे आगे मुआहदे कर लें, हम लाहौर, इस्लामाबाद और कराची नहीं आ सकते, वहां पे तो दहशतगर्दी है। हर फर्द की ये आवाज थी कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी दूर हो, पाकिस्तान से जो है वो ये लोड शेडिंग दूर हो, तो पाकिस्तान को फिर सत्ता ही खैरा, पाकिस्तान फिर रुक नहीं सकता। आप छोड़ें इस प्रोपेगंडे को जो सोशल मीडिया पे होता है, वो फितना जो 2-2 घंटे आके जो है वो तकरीर करता है। कभी 2 घंटे में उससे सुना है कि वो कहे कि जी मैंने फलां काम किया है इस मुल्क में, मैंने इस मुल्क की तरक्की के लिए कोई मेट्रो बनाई है, कोई मोटरवे बनाई है, कोई हॉस्पिटल बनाया है, कोई एयरपोर्ट बनाया है, कोई बड़ा मंसूबा बनाया है, मैं कोई सी पे पैक लेके आया हूं, मैं मुल्क के लिए मदद लेके आया हूं। वही राम कहानी। लोगों के ज़हनों में नफरत, लोगों के ज़हनों में, बच्चों के ज़हनों में नफरत, कदूरत, बारूद भरा इसने, इस बेगैरत इंसान ने बच्चों के ज़हनों में। और उनसे जब 9 मई को जो करवाया, अब वो जो है वो जो पकड़े गए हैं वो जेल में बैठे रो रहे हैं और खुद जो है वो अपने घर में बैठा जो है वो रोज दोबारा भाषण दे रहा होता है। तो मामला ये है कि जब आपके इल्म में है, इस बात की कौन तरदीद कर सकता है कि 2013 में आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे एतमाद किया, आपने मियां नवाज शरीफ की क़यादत पे एतमाद किया, आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुकूमत दी। आप मुझे बताएं कि अगले 4 सालों में क्या इस मुल्क से लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई? क्या इस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई? ऐसी खत्म हुई कि आज तक खत्म है। हमने CTD के नाम से एक ऐसी फोर्स बनाई, उसको ऐसी ट्रेनिंग दी, उनको ऐसा इक्विपमेंट दिया, साथ उनके फौज शामिल हुई, रेंजर शामिल हुए, दूसरी पॉलिस शामिल हुई, दहशतगर्दी को जो है वो जड़ से निकाल के बाहर किया।
लोड शेडिंग के लिए चाइना के साथ सी पैक का मुआहदा किया और बिजली के कारखाने जो 5 साल और 6 साल में चाइना में लगते थे, वो मियां शहबाज शरीफ का क्रेडिट है कि वो 3 सालों में मुकम्मल हुए यहां पाकिस्तान में। और लोड शेडिंग भी दूर हुई, दहशतगर्दी भी दूर हुई। पाकिस्तान फिर कोई 15-20 साल बाद उसी तुल पे आ गया, उसी जगह पे आ गया जहां वो 99 में था। पाकिस्तान फिर आगे बढ़ने लगा, पाकिस्तान फिर तरक्की की तरफ गामजन हुआ। 2017 तक ये चीजें खत्म हो गई। 2018 में आप मुझे बताएं कि पेट्रोल जो है वो जब 65 रुपए लीटर था, चीनी की कीमत 52 रुपए किलो थी। जब हमने हुकूमत ली 2013 में, उस वक्त भी 52-53 रुपए किलो थी, और 2018 में भी आप रेट चेक करवा लें, यही कीमत थी। डॉलर जो है वो 108, 9, 10 रुपए का था। आम आदमी जो है वो इज्जत की रोटी कमाता था, मुश्किल से, लेकिन उसका गुजारा होता था। पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ रहा था। शरे नमू जो है वो 6.2% थी। पूरी दुनिया कहती है कि जिस मुल्क की शरे नमू 7% तक आ जाए, वहां से बेरोजगारी खत्म हो जाती है, वो मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ता है, वो मुल्क चंद सालों में तरक्की याफ्ता हो जाता है। क्या ये चीजें नहीं थी? कोई आप रिकॉर्ड, आप में से बहुत सारे दोस्त पढ़े लिखे बैठे हैं। मैं जो बात आपसे कर रहा हूं, ये मैं बिला खौफे तरदीद कर रहा हूं। आप इसको जाके रिसर्च कर लें। अगर इनमें से एक बात भी गलत हो, मैं जवाब दे। मुल्क आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर साजिश की गई, वही ड्रामा कि जी चोर, डाकू, करप्शन, और उसके बाद जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ख़त्म किया गया, मियां नवाज शरीफ को नाहिल किया गया, और उसके बाद जो है एक ऐसे शख्स को जो है वो इस मुल्क पे बिठाया गया जिसने 4 साल इस मुल्क की इकॉनमी को बर्बाद किया, जिसने इस मुल्क में नफरत की सियासत की, जिसने इस मुल्क में तस्सब की सियासत की, जिसने सोशल मीडिया पे जहर फैलाया, जिसने इस मुल्क में इज्जत करने का जो है वो सलीका खत्म कर दिया, जिसने इस मुल्क से रवादारी जो है वो खत्म कर दी। यहां पे पहले सियासतदान एक दूसरे की इज्जत करते थे, एक दूसरे की मां, बहन, बेटी की इज्जत करते थे, उसे अपनी मां और अपनी बेटी समझते थे। इस आदमी ने एक ऐसा कल्चर इस मुल्क में दिया कि अपने मुखालफों को गालियां निकालो। इसने अपने बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, खेल में आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के हमजा खान ने तारीख रकम कर दी। 37 साल बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप टाइटल दिला दिया। हमजा खान वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश जीतने वाले तीसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। उनकी कामयाबी की तफसील जानिए ज़ीशान क़य्यूम की इस रिपोर्ट में। मेलबर्न में हुआ वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप का फाइनल, जिसमें पाकिस्तान के हमजा खान ने मिस्र के मोहम्मद जिक्रिया को शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। हमजा खान ने मुकाबला 10-12, 14-12, 11-3 और 11-6 से जीता और 37 साल बाद चैंपियनशिप पाकिस्तान के नाम हुई। The last Pakistani junior champion we saw was Jamshid Khan. इससे कबल 1986 में जानशेर खान ने ये टाइटल जीता था। हमजा खान का कहना है कि वो मेहनत जारी रखते हुए मुस्तकबिल में भी मजीद टाइटल्स जीतकर मुल्क का नाम रोशन करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन को, स्पेशली पाकिस्तान आर्मी का। उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट दी और मैं बड़े दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह अगर मुझे इसी तरह सपोर्ट मिलती रही पाकिस्तान से, और इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान का नाम हर जगह पे रोशन करूंगा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीतने पर हमजा खान, कौम और तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है।
اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ 37 سال بعد یہ ٹائٹل پھر سے پاکستان کے نام کرنے پر حمزہ خان آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آنے والے وقت میں آپ اسکواش میں پاکستان کو ایک بار پھر ناقابل تسخیر بنائیں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے حمزہ خان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اسکواش کے میدان میں پاکستان کی بالادستی رہی تھی۔ میں نے ذاتی طور پر بہت سے فائنلز دیکھے ہیں۔ ایک طویل عرصے کے بعد امید کی کرن نظر آئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے حمزہ خان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ 4 دہائیوں بعد ایک بار پھر عالمی اسکواش میں پاکستان کی فتح پر پوری قوم اور حمزہ خان کو مبارک ہو۔ 1986 میں جان شیر خان نے پاکستان کو جو اعزاز دلایا تھا، 37 سال بعد حمزہ خان نے پھر اسے پاکستان کے نام کر دیا۔ پاکستان اسکواش فیڈریشن کے صدر اور فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر، کھیلوں سے وابستہ افراد اور سیاسی رہنماؤں نے بھی حمزہ خان کو ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔ ذیشان قیوم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ اور ناظرین، پاکستان شاہینز نے اے سی سی ایمرجنگ کپ جیت لیا ہے۔ کولمبو میں کھیلے گئے فائنل میں پاکستان شاہینز نے بھارت اے کو 128 رن سے شکست دے کر اعزاز کا کامیابی کے ساتھ دفاع کیا۔ پاکستان شاہینز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 50 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 352 رنز بنائے۔ سائم ایوب اور صاحبزادہ فرحان نے ٹیم کو 121 رنز کا آغاز دیا۔ سائم ایوب نے 59 اور صاحبزادہ فرحان نے 65 رنز سکور کیے۔ 187 کے سکور پر پاکستان کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے۔ اس موقع پر طیب طاہر نے جارحانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے سینچری مکمل کی۔ انہوں نے 71 گیندوں پر 108 رنز کی اننگز کھیلی، جس میں 4 چھکے اور 12 چوکے شامل تھے۔ مبشر خان نے 35 رنز جوڑے۔ جواب میں بھارت اے کی ٹیم پاکستانی بالرز کا سامنا نہ کر سکی اور 40 اوورز میں 224 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ بولنگ کے بعد بیٹنگ میں بھی بھارتی ٹیم بے بس نظر آئی اور پاکستان کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ رضوان رونق اور نازر خان کو اجازت دیجیے، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔